Ассалому алайкум бародаро, салом ва ҳама подписчикои канали Автолайф. Дар навори имрӯза BMW бародаро 2014 сол, объемаш 3.2 турбога. Як тамошо мекунем. бародаро Opel Sedan 98 сол, бинед састанаш тозак, ҳуҷҷат ҳанилувкаш 1 сол. Якчанд мошинои беҳтарин аст, тамошо кунед. Мошинои арзон, қимат ҳама намудаш ҳастад. табобати ҳама намуди бемориҳои мардона, аз он ҷумла простатит, сӯшави мардонагӣ, дарди гурдаҳо, дарди пешобдон ва бефарзандӣ. Шумо метавонед ба доктор Анвар муроҷиат кунед. суроғаи мо шаҳри Екатеринбург ва маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда дар тамос шавед. BMW бародаро 2014 сол, объемаш 3.2 турбога. Як тамошо мекунем. Састани балонош. Салонош. Вагона яка? Кожный салон, 4 электропакет, коробка автомат, мультируль до тарафа, старт-стоп, монитор. Ҳама набораш 100%. Кожный салон люк дора. ира чанд та гуфтаси яка? 180 та. бо муомила мешава охира. номро 006 60 62 72. ина марамат занг бизан накада бо муомила мешида. марамат бародаро Opel Sedan 98 сол, хоб бинед састанаш тозак, ҳуҷҷат ҳанилувкаш 1 сол. хоб 4 та балони нав, салонаш сиди салонай. ҳозир як нишон метавон тамошош кунед. даро электропакет. хоб пробег 220 000. бензин 1.6. Кома? Мерседеса? Афи мам рамонда будам. Ачки падарка. Касоидаки неду даҷон. марамат бинед састанаш тозак, нақш 58 000 сомония. хоб номро акара мемонам, занг мезанин, барои шумо рабо бештар маълумот метавам. номеро телефон табгу ака 988 63 67 88. варианти алиш ҳаст ё фақат сум? фақат сум. Hyundai бародаро 2012 сол, объем 1.6 хати. як тамошо мекунем. састани балонош. ира танировкаш чанд хай дига? 10 моҳ дига танировка дошта. салонош. нақши бошам як бинед. электропакет. чорта электропакет. хоб фарои селёш кожни. коробкаш автоматай, мултируль ду тарафа дора. састани зу тозак. як бинем. ай дур. چند تا هفته سیره آجوی؟
95 تا bu arzon میشه. 95 تا میگه با معامله میشه. نورو تا بگو. 901 15 43 43 اینا زنگ زنه کده با ارزون هم میکنه. نه مرسه سچکه واردارو 10000 مای سولش بیومش 1.8 یک تماشا این اساسنی بالونش نه که باش رو چنو بده بشی باش رو چنو پشوش الکتروپاکت کاروبکاش مکانیک کانزنی نماش کار میکنه آنکه Kanzanış korna mı? کار نمیکنه چند تا گفته چیه 68000. Ama grid sidin ama şimdi. همش کار میکنه به غیر یک مثلا دورو کار نمیکنه خیلی آها 68000 با معامله میشه نورو تابگاه که 001 001 22 22 52 20. 52 20 اینا مرامت زنگ بزنین با معامله میشه 7 ماه دیگه حجت داشته تا فیلتر باردارو 2007 سالای خب سالونا حجت داره سالونا تنیروفکا ستارسوب بسکوتچوی دوسوب کلیمات کنترل 1.8 دوال 918 15 81 85 نه بسکوتچوی دوست نه تماشا میکنیم خب چه خیلی که گفتیم سالونا تنیروفکا داره سالونا حجت اگه که باشم بینین الکتروپاکت بسکوتچوی 204 تا الکتروپاکت коробкаш автомат монитор дора стар стоп салонш тоза ира чанд та гуфтес яка мешидаги 66000 буда намаромад занг мезанен о чахчах кинен хати чака хати ҳастраҷи бардоро 2002 сол объёмаш 1616 ина як тамошо мекунем ина састани балнош на як салон шабинем ёздаҳ моҳи дига танировка дора краскаш ҳамагон ҷош задагӣ хиркадагӣ нест қибшанишон чӣ ахибош ручнояй салон шам тозак пешош электропакет коробкаш механикай сасани зу яно чандай номро ида настага ше тамом 93806 4 таф намаромад занг мезанен мошинча састани зурай чанд тафте савданакайра 64000 64000 мегака бо муомила мешавад 015 бародаро 2004 сол объём 1.5 ина як тамошо мекунем 7 моҳ дига танировка дора асасен балонш ҳам зур salonmuş. چند تا گفتسی برای اوجی؟ 20 تا گفتستیم بگم 20 تا میگه که با معامله میشوه اینا یک پشوش هم بینیم پشوش الکتروپاکت های Akbaş uçunu ve dünyevi maksatlarını kolaytadı.
Ana bundan keyin o'sha kimsa bizga коробкаш механик aytganlarimizni eshitib bajo keltiradi. magnitofon ham чисто троиз Qilib baxtli deysan. Men ularga ne to'zaqlar ҳамяй номро ҷи 9797 наварамад занг занед чахчах кунед бо муомила мешавад асраҷи караван бародаро 2002 сол объёмаш 1.6 тамошо мекунем мошинчара чашкош экатека 4 та балони нав дора на салонш класкаш ҳамна ягон ҷо хиркадагӣ задагӣ надора ақибош ручной пешош электропакет коробкаш механик кондиционер дора салонш тоза این 185 65 11 50 چند هفته سیراجی؟ 68,000 میگه با سودا میشه. اینه برامد زنگ بزنیم چخ کنیم.